Karong adlaw ako ipakita sa inyo ang update karon diri sa overview Quezon Bukidnon tungod kay gabi naay nahitabong landslide diri. Kung makita sa video nga grabe kadako ang na landslide gyud. Sa 6 lanes ang nabilin murag 2 lanes na lang no. Sa pagkakaron gi-close gid nilang dalan no. Bawal pagid moagi ang mga dakong sakyanan or bisan pag motor. Then kung magmotor ka pwede ka mag-skilid pero itulak lagi nila. Dayon kung gikan ka sa Davao yan nagsakay kag bus, kinahanglan nimo mo transfer or mo baklay kay sa pikas na igahulat nga bus pod para mo hatod padulong sa Cagayan, or kung gikan ka sa Cagayan nga madto ka sa Davao napo kay masakyan nga bus po nga napos pikas nga imong transferan or dito ka balik sakay para makaabot ka sa imong padulungan. Sa pagkakaron padayon pagyapon ang retrieval no sa mga nahulog nga mga sakyanan. Sa karon na nakita nga babao pero wala pa gyud idea kung pila gyud kabuk nahulog gabi sa mga nagbiyahe nga moadtog Davao or Cagayan. Amping itang tanan mao ning update karon diri sa overview og palihog og share ni nga video para daghan makita. Amping tantanan, God bless.